Južni Banat se nalazi na spoju Đerdapske klisure i Moravske kotline, dve najvažnije migracione staze za životinje u Evropi. Takođe leži na tromeđi važnih evropskih biogeografskih regiona Panonske nizije, Balkana i Karpata. Ove okolnosti čine Južni Banat, a posebno Vršačke planine vrućom tačkom evropskog biodiverziteta. Raznovrsnost ekosistema i staništa u ovom regionu privlači veliki broj vrsta, od kojih su mnoge retke i ugrožene. Zbog toga je zaštita i obnova prirodnih staništa u ovom području od ključne važnosti za očuvanje biodiverziteta, ne samo na lokalnom, već i na evropskom nivou. Vršačke planine prostiru se na oko 5328 hektara, sačinjena od metamorfnih stena vulkanskog porekla i predstavljaju najseverniji izdanak srpsko-makedonske mase. Ove planine su jedinstvene zbog svoje geološke i biološke raznolikosti. Površinski sloj prekriven je različitim tipovima zemljišta, što omogućava rast raznovrsne vegetacije. Šumska vegetacija dominira, ali pašnjaci livatskog i stepskog karaktera su fragmentalno raspoređeni po obodu šuma i na padinama, što doprinosi bogatstvu floralnih i faunskih vrsta. Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra Vršačke planine iznosi 5328,86 hektara, raspodeljena u 3 režima zaštite. Režim zaštite prvog stepena pokriva 167,60 hektara. Režim zaštite drugog stepena obuhvata 3342,43 hektara, dok je režim zaštite trećeg stepena prisutan na 1818,84 hektara. Livatska i stepska staništa Vršačkih planina pojavljuju se u vidu otvorenih površina, najčešće po obodu planina, odnosno na padinama. Ova staništa su izuzetno značajna za određene vrste biljaka i životinja koje su specifično prilagođene ovakvim uslovima. Međutim, zbog smanjenog pašarenja i nedostatka ekstenzivnog stočarstva, pašnjaci su izloženi sukcesiji u žbunasto rastinje, što potiskuje sve biljne i životinjske vrste vezane za otvorena staništa. Ova sukcesija ima ozbiljne posledice po biodiverzitet, jer vrste koje zahtevaju otvorena staništa gube prostor za život i razmnožavanje. Osim toga, sukcesija smanjuje krajoliku raznolikost, čime se smanjuje ekološka stabilnost. Pored livatskih staništa, vodena staništa na Vršačkim planinama su takođe pod pritiskom. Većina vodenih tokova na planinama su sezonski bujični potoci koji su aktivni do kraja proleća ili početka leta. Potoci kao što su Markovački, Malosredištanski, potok Fižeš i potok Mesić imaju vodu tokom većeg dela godine, ali zbog klimatskih promjena i sve toplijih leta i oni su često bez vode već polovinom juna. Ova situacija je posebno kritična za vodozemce koji zavise od vode za završetak reproduktivnog ciklusa. Nekadašnji sistemi koji su doprinosili održavanju ekološke ravnoteže, kao što su ekstenzivno stočarstvo, više ne funkcionišu u dovoljnoj meri, što posebno pogađa livatska staništa. Uz to, klimatske promjene, poput smanjenja dostupnosti vode, imaju direktan uticaj na opstanak biljnih i životinjskih vrsta, čime ugrožavaju celokupnu stabilnost ekosistema. Da bismo sačuvali gore pomenuta staništa i biodiverzitet na njima, odlučili smo da na mikrolokaciji u okviru predela izuzetnih odlika Vršačke planine očistimo deo nekadašnjeg velikog pašnjaka i vratimo ga u prvobitno stanje. Time bismo sačuvali biljni i životinjski svet na tom lokalitetu, koji bi nestao zajedno sa pašnjakom. Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji prepoznao je našu inicijativu za očuvanje biodiverziteta i staništa na području PIO Vršačke planine i sufinansirao aktivnosti na realizaciju livatskih staništa. U okviru ovog projekta dodatna aktivnost bila je formiranje dve manje akumulacije vode, koje bi zadržavale vodu tokom najtoplijih letnjih meseci, omogućavajući vodozemcima sa tog lokaliteta da završe ciklus reprodukcije. Pored toga, ove akumulacije bi služile kao pojilo za sve ostale životinje iz okoline, s obzirom da u blizini ne postoje trajne vodene površine.
Na potezu iznad sela Malo Središte, koje je 12 km udaljeno od grada Vršca, nalazi se greben na kome se prostirao pašnjak od Malog Središta praktično do grebena Tomea Mare. Zbog nedostatka stoke i prestanka pašarenja, pašnjak je počeo da zarasta u žbunasto rastinje, koje uglavnom čine glog, divlja ruža i trnjina. Osvajanjem pašnjaka od strane pomenutih vrsta, mnogobrojne druge biljne vrste koje mogu da rastu isključivo na otvorenim staništima, bile bi potisnute. Sa njima bi nestali mnogobrojni insekti, gljive i drugi organizmi koji čine ovaj specifični ekosistem. Kako bismo predupredili degradaciju staništa, odlučili smo da za početak očistimo oko 10 hektara pašnjaka od žbunastog rastinja. U okviru projekta revitalizacije livatskih i stepskih staništa radi očuvanja biodiverziteta na Vršačkim planinama, bilo je potrebno uvesti dodatne aktivnosti za očuvanje staništa. Naš izbor je pao na doprinos očuvanju vodenih staništa. Odlučili smo da u podnožju grebena gde se nalazi pašnjak napravimo 2 manje akumulacije vode. Ove akumulacije služe za razmnožavanje vodozemaca kao i pojilo za ostale divlje i domaće životinje. Ove aktivnosti ne samo da doprinose praktičnoj zaštiti biodiverziteta, već imaju i značajnu edukativnu ulogu. Kroz projekte ovakvog tipa lokalno stanovništvo postaje svesnije važnosti očuvanja životne sredine i uloge koju svako od nas ima u očuvanju prirodnog bogatstva koje nas okružuje. Posebno je važno uključiti decu u školama u ove aktivnosti, jer edukacija novih generacija o očuvanju prirode igra ključnu ulogu u dugoročnom očuvanju biodiverziteta. Deca, kroz razne radionice, terenske posete i predavanja, stiču znanje i razvijaju svest o značaju očuvanja prirodnih staništa, što ih motiviše da postanu budući čuvari prirode. Revitalizacija livatskih i stepskih staništa na Vršačkim planinama predstavlja važan korak ka očuvanju biodiverziteta ovog područja. Kroz uklanjanje invazivnih vrsta i stvaranje novih vodenih površina, ovaj projekat postavlja temelje za dugoročno očuvanje biljnog i životinjskog sveta na Vršačkim planinama, ali i doprinosi globalnim naporima u zaštiti prirodnih ekosistema.